Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ta'ala majma'in wa ala arwahi abaihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ala min al-'amilin wa rajabna sallallahu alaihi wa sallam wa syarihi wa ala jazana minha wa ila jami'i silsilat al-Qur'an al-'azim wa ila jami'i arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa sabbana wa qarabaina wa masyayikhina wa masyayikhina wa man habbana man alaina wa ila jami'i wa khususan ila jami'i Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Idza kana tatkalane ana sapa qari iku yaqra'u maca Quran sapa qari masyan hale kang mlaku. Famarra mongko liwat ala qaumin famarra mongko liwat sapa niku jenenge si qari ala qaumin ing atase kaum ing atase kumpulan wong. Yusahabbu mongko den sunatake apa ayyaqta'a yen to medhot sapa qari al-qiraata ing maca Quran. Wa yusallimu lan uluk salam sapa qari alaihim ing atase kaum. Tsumma yarji'un li balik sapa qari ilal qiraati marang maca Quran. Jadi ketika kita sedang membaca Al-Quran dalam keadaan berjalan, di melaku-melaku maca Quran, deres lah, deres. Kemudian kita melewati sekumpulan orang, ada orang ngabuburit, seumpama jagong, nongkrong. Nah itu maka disunahkan untuk menghentikan bacaan. Jadi di tengah-tengah harus disunahkan menghentikan bacaan Qurannya dan mengucapkan salam kepada sekumpulan orang tersebut. Jadi ada orang, kita sedang berjalan baca Quran, ada orang kumpul-kumpul, kita berhenti dulu baca Quran, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tuh. Kemudian setelah mereka menjawab, kita melanjutkan perjalanan. Tsumma yarji'u lagi. Kemudian kita melanjutkan membaca Quran seperti itu. Ketika seludar-seludur seperti itu. Walau a'ada lan ampun baleni sapa niku jenenge si qari. At-ta'awudha ing maca ta'awud kana mengko ana apa i'adah iku hasanan bagus. Walau kana lan ampun ana sapa qari iku yaqra'u maca Quran sapa qari jalisan hale kang lungguh famar alaihi qawluhun. Jadi mengulangi a'udzubillah lagi. Jadi boleh. Jadi seumpama setelah kita salam kemudian mereka menjawab, nah kita kemudian mau meneruskan bacaan lagi dan membaca a'udzubillah lagi, itu baik. Namun kalau tidak baca a'udzubillah lagi juga tidak apa-apa, melanjutkan saja. Jadi seumpama alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim lewat Assalamualaikum. Kemudian mau a'udzubillah lagi tidak apa-apa, langsung meneruskan maliki yaumiddin juga tidak apa-apa. Nah, walau kana lan ora sapa qari iku yaqra maca Quran sapa qari jalisan hale kang lungguh, famar mongko liwat alaihi ing atase qari sapa ghairu wong liya, faqat qala mongko ngucap sapa Al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, rupane al-aula utawi kang utama iku tarkus salami ninggal salam. Alal qari ing atase wong kang maca Quran listigholihi krana ketungkule napa niku jenenge si qari bitilawati kelawan maca Quran. Jadi kalau kita sedang berjalan, tidak baca Quran, jalan aja, jalan kemudian
ada orang membaca Al-Qur'an. Ada orang membaca Al-Qur'an. Nah, apa yang sebaiknya kita kerjakan? Jadi saya jalan, kemudian ada orang baca Quran. Maka kata Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, yang utama adalah tidak usah memberi salam kepada orang yang membaca Al-Quran, karena dia sedang dalam kesibukan baca Quran. Jadi saya jalan-jalan ke masjid seumpama, ada orang baca Quran, ada orang darusan, ya tidak usah salam saya, karena dia sedang sibuk baca Quran. Tidak usah Assalamualaikum, nanti kan bingung tutup endi mangono. Jadi tidak usah salam, lewat saja sudah. Nah, fa in salama mongko lamun salam, uluk salam alaihi ing atase qori sapa insanun wong liya, kafahu mongko nyukupi ing qori apa aradun jawab bil isyarati kelawan isyarah. Kala ngucap sapa Abdul Hasan Al-Wahidi, fa in arada mongko lamun ngarepake napa jenenge si qori, arada ing jawab bil lafdi kelawan lafat, radahu mongko jawab sapa qori ing insan. Jadi kalau kita sedang baca Quran, sedang darusan, kemudian ada orang lewat, dan orang tadi salam, Assalamualaikum. Maka kita ada dua opsi. Yang satu menjawab dengan isyarat, yang satu menjawab dengan lafaz, seperti itu. Yang pertama menjawab isyarat. Kita sedang baca Quran, ada orang lewat, Assalamualaikum. Nah, itu dengan isyarat. Karena kita sedang baca Quran. Isyarat saja. Oke. Pokok enggak begini aja enggak apa-apa. Masa yang jalan ke laki-laki gini. Nah, itu boleh. Kata Imam Al-Wahidi. Tapi kalau mau menjawab dengan balasan waalaikumsalam juga enggak apa-apa. Kemudian setelah menjawab, tsumasta'nafa nuli ngawiti sapa qori al isti'adzata ing isti'adzah wa awada lan baleni sapa qori atilawata ing maca Quran. Jadi setelah menjawab salam, kemudian si pembaca Quran tadi mulai membaca ta'awudz lagi, a'udzubillah lagi, kemudian melanjutkan Qur'annya. Jadi boleh isyarat, boleh menjawab dengan lafaz. Fa in arada mana? Wa hadzal ladzi qala. Wa hadzal ladzi utawi iki perkara. Qala kang ngucapake ngendikake yang ladzi sapa Al-Wahidi iku dhaifun dhaif. Wal dhahiru utawi kang jelas iku wujubur raddi, wajibnya menjawab bil lafzi kelawan lafaz. Tapi menurut Imam An-Nawawi menjawab dengan isyarat itu kurang baik. Kata Imam An-Nawawi, itu pendapatnya lemah, tidak bisa dibuat pegangan. Yang jelas kata Imam Nawawi, yang wajib itu malah menjawab dengan lafaz, dengan kata-kata. Jadi kita baca Quran, ada orang lewat, orang itu salam kepada kita harus jawab waalaikumsalam. Kemudian meneruskan bacaan Quran. Faqad qala mongko teman-teman ngucap sapa ashabuna ashab kita. Idza sallama tatkalane uluk salam sapa ad-dakhil wong kang mlebu yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat halatal khutbati ing dalem nalikane khutbah wa qulna lan ngucap sapa ingsun al-insatu meneng iku sunnatun sunnah wajib mongko wajib apa radus salami jawab salam alal asahil wajahaini ing atase luweh sahih-sahihine wajah loro. Jadi ini kasusnya seperti ketika orang sedang Jumatan. Jadi ketika kita Jumatan ya, kemudian diam mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah, dan menjawab salam itu wajib. Maka ketika kita Jumatan kok ada yang salam, maka wajib jawab salam, karena hukum mendengarkan khutbah itu sunnah, seperti itu. Fa idza qalu mongko tatkalane ngucap sapa ashabuna hadza utawi salam iku fi halatil khutbati ing dalam tingkah khutbah ma'al ikhtilafi ing dalam sertane perbedaan pendapat fi wujubil insati ing dalam wajibe meneng wa tahrimil karami lan harame maca harame guneman
fa fi halatil qiraati mongko ing dalem tingkah maca Quran allati kang la yahrumu kang ora napa niku jenenge si haram apa al kalamu maca apa al kalamu guneman fiha ing dalem qiraah bil ijma'i kelawan kelawan sepakat iku aulah luwe utama ma'a anna raddas salami ing dalem sertane sak temene jawab salam iku wajibun wajib bil jumlati kelawan grobalan wallahu a'lam. Jadi kalau seumpama kita berkeyakinan bahwa diam saat khutbah itu wajib, terus dan diwajibkan kita menjawab salam, maka di mana ketika kita sedang membaca Quran yang berbicara itu tidak haram, maka lebih wajib lagi menjawab salam. Jadi kan kita baca Quran itu tidak haram. Kita baca Quran dan berbicara itu kan tidak haram. Maka menjawab salam itu hukumnya wajib. Seperti itu. Wa amma idza atisa. Lan anapun tatkalane bersin wahing sapa qori fi halil qiraati ing dalam tingkah maca Quran fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yustahabu dan sunatake apa ayakula yen ton ngucap sapa qori alhamdulillahi ing lafat alhamdulillahi wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono sunnah kana ana sapa qori iku fi sholati ing dalem salat. Jadi ketika kita sedang baca Quran kok wahing kok bersin, maka disunnahkan tetap mengucapkan alhamdulillah meskipun dalam keadaan sholat. Ini kata Imam Nawawi. Jadi ketika sholat baca Quran kok waing hajim alhamdulillah. Tapi kadang orang waing itu apalagi di sholat ya terlalu kenemenan itu. Kenemenan. Hajim gitu kan. Ya biasa saja gitu kan. Enggak sedang diget-get wajib. Tapi tetap ya, baik ketika sholat ataupun ketika membaca Quran, ketika kita bersin maka tetap disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Walau atisa lan tamun waing sapa ghairu wong liyane qori wa huwa hale utawi qori iku yaqra'u maca Quran sapa qori fi ghairi sholati ing dalem liyane salat wa qala lan ngucap sapa niku jeneng si ghair alhamdulillah ing lafat alhamdulillah yustahabbu mongko den sunatake lil qori keduwe wong kang maca Quran apa ayyusammi tahu yen to maca tasmid sapa qori ing ghair fayaqulu mongko ngucap sapa qori yarhamukallah ing lafat yarhamukallah. Jadi ada orang lain bersin sedang kita sedang membaca Al-Quran, kemudian orang tersebut bersin hajim, kemudian orang itu mengucapkan alhamdulillah. Nah kita meskipun sedang baca Quran disunahkan tetap menjawabnya dan mendoakan yarhamukallah. Jadi ada orang lain bersin, alhamdulillah, kita menjawabnya dengan bacaan yarhamukallah. Tetap hukumnya sunnah. Walau sami'a lan lamun krungu sapa niku jenenge si ngoten. Walau sami'a lamun krungu sapa qori al muadzina ing muadzin qata'a mongko medhot sapa qori al qiraata ing maca Quran. Wa ajabahu lan jawab sapa qori ing muadzin. Bimutaba'atihi kelawan anut wacanane muadzin fi alfadzil adzani ing dalem pira-pira lafate adzan wal iqamati lan iqamat. Jadi ketika kita sedang membaca Al-Qur'an kok tiba-tiba mendengarkan adzan, terdengar adzan, maka baca Qur'annya berhenti dan mendengarkan adzan kemudian menjawab sesuai apa yang diucapkan muadzin. Tsumma ya'udu nuli balik sapa qori ila qiraatihi marang wacanane qori. Kemudian setelah selesai adzan melanjutkan bacaan Quran. Wa hadza utawi iki ikilah pendapat iku muttafaqun dan sepakati apa alaihi hadza. Inda ashabina ing dalem munggahe pira-pira ashab kita. Jadi seperti itu, tetap harus berhenti baca Quran dan menjawab
adzan. Wa amma idza tulibat, dan anapun tatkalane den suprih minhu saking qori apa hajatun hajat fi halil qiraati ing dalam tingkah maca Quran. Wa amkanahu lan mumkinake ing qori apa jawabus suali, jawab wong kang takon bil isyarati kelawan isyarah al muhimmati kang mahamake wa alima nih kaya ya. Wa alima lan weruh sapa qori annahu ing sak temene napa jenenge si sa'il iku layang kasiru ola pecah apa qalbuhu atine sa'il wala yahsulu lan ora hasil lahu ketuwi sa'il apa syai'un suwi-wiji minal adha saking lara lil unsi krana aring alladzi kang bainahuma kang tetep ing dalem antarane sa'il lan qori wa nahwi lan saliyane qori. Fal aula mongko utawi kang utama iku ayyujibahu yen to jawab sapa qari ing sa'il bil isyarati kelawan isyarah wala yaqta'u lan ora medhot sapa qari al qiraata ing wacanan Quran. Fa in qata'aha mongko lamun medhot sapa qari ing qiraah jaza mongko wenang. Wallahu a'lam. Jadi ketika kita sedang baca Quran kok ada orang lain seumpama bertanya, ada orang lain bertanya dan kita bisa menjawabnya dengan isyarat, dan kita tahu kalau kita menjawab dengan isyarat orang tersebut tidak sakit hati, maka cukup dengan menjawab dengan isyarat. Tapi kalau kita jawab dengan isyarat dia sakit hati, maka kita boleh menghentikan bacaan Quran. Jadi contoh seperti ini, kita baca Quran, kemudian ada orang tanya, kunci motor di mana? Kunci motor di mana? Kalau orang tersebut kita jawab dengan isyarat itu tidak apa-apa, tidak masalah, tidak baper, maka cukup dengan isyarat. Oh no, hanya cukup dengan menunjuk seumpama. Itu. Tapi kalau kita jawabnya dengan isyarat kemudian dia baper, sakit hati, maka kita mau tidak mau harus berhenti baca Quran dan menjawab, oh di sana, di atas meja. Nah itu. Tapi kalau orang tersebut tidak baper, tidak baperan, slow, maka cukup gini, menjawab hanya dengan isyarat. Kalau memang memungkinkan. Tapi kalau orangnya baperan, ya jawabnya dengan kata-kata, oh ndek kono. Nah itu. Tapi kalau tidak baperan ya cukup dengan isyarat. Jadi itu. Ini kan sering kali terjadi. Jadi kalau kita sedang tidak baca Quran, kok ada orang baca Quran, ya tidak usah salam gitu. Tidak usah salam, ya langsung seludur. Tapi kalau kita yang sedang baca Quran dalam keadaan berjalan seperti tadi, melaku-melaku, maca Quran, kemudian ada orang kumpul-kumpul, maka kita sebaiknya mengucapkan salam kepada orang-orang yang kumpul. Kemudian setelah mereka jawab, kita berjalan dan meneruskan bacaan Quran. Dan ketika bersin tetap disunahkan mengucapkan alhamdulillah meskipun dalam keadaan membaca Quran dan sholat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.